जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना परे नजर पकेबा पूर्व वर्तमान ओडिशा परे कौन रही पाणीपागर खबर। ए पाणीपाग खबर को नहीं जनभिजन आज पांच तारीख गुरुवार ए गुरुवार रे प्रस्तुत करिछि किछि दमदार खबर। ओडिशा रे कौन रही पाणीपागर खबर। ए पाणीपाग खबर को नहीं वर्तमान अपडेट खबर सामना को आसुची। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी 2 सप्ताह धरी लागी रहिबो वर्तमान शीतर प्रकोप। ए शीत प्रकोप सहित ओडिशा रे वर्तमान रही कुहुड़ीर प्रभाव। ए कुहुड़ी को लेकिन वर्तमान सारा ओडिशा वर्तमान 30 जिले में वर्तमान समस्त वर्तमान कोकुआ होइछि एवं कुहुड़ी को लेकिन यातायात करने एक मुस्किल होउछि। आकु नेकी वर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुची आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ आज जो भली सकाळ किछि दृश्य देखुचु आकाश पूरा टोटाली मेघाच्छन्न सहित किछि जिले में वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विभाग। आसंतुना दर्शक बंधु वर्तमान देखिबा ओडिशा पर कौन रही यार पाणीपागर खबर पूरा विजुअल सहित आपण को आमे देखैबु। दर्शक बंधु ओडिशा रे वर्तमान जो भली रही माने स्थिति रही देखा देखुवे आपण मानकर जो भली आज पाग कोहला करुछि एवं सकाळ किछि दृश्य आम लाइव विजुअल सहित जोड़ी होउछु। दर्शक बंधु वर्तमान जो भली ओडिशा रे आगुरु अक्टोबर आउ नवेम्बर डिसेम्बर जो भली भाव में लघुचाप जिते ओडिशा पर सृष्टि होता सेति बेले अनेक लोक मानक भितरे भय गुटे जागरण सृष्टि होता। एबी भी से लघुचाप कथा कहले लोक मैंने कांधी पकाती एवं मने मने कौन माने कौन कहते किंतु एक लघुचाप एक भयंकर रूप नहीं वर्तमान ओडिशा पर प्रति मासरे दुईटी लघुचाप सृष्टि होता। केबे ना अक्टोबर और नवेम्बर दाना कथा कहतु सर्वशेष दाना जीपर भाव में एक लघुचाप जनित वर्षा जिते ओडिशा भिजुला सेतिकाले ए दुर्दशा लोक मैंने सही किंतु परे परे जिते जानुआरी और फेब्रुआरी मसरे आसला एवं ताहा अत्यधिक शीत ओडिशा पर रहिला। शीत एते प्रबल माने ओडिशार सबुठारु रेकर्ड बा एटा 20 वर्ष पाखापाखि एटा रेकर्ड सृष्टि करथुवा शीत एते भयंकर रूप मध्य थिला ओडिशार वर्तमान देखिछि किंतु अनेक जिले में वर्तमान रही यार तांडव लीला। किंतु जा भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई आमे दिल्लीर किछि दृश्य आमे पुणी नहीं जाउछु आपण को। दिल्ली देखंतु किपरि भाव में एक भयंकर रूप नेउतला वर्षा एवं सकाळु एवं जिपरि सकाळ थारु पाखापाखि 2 घंटा पर्यंत ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ आउ आमर कहवाकू गले जम्मू काश्मीर गुजरात आउ तमिलनाडु कर्णाटक यही जिला मानकरे बा यही राज्य मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करथिला भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी गोटे सप्ताह धरी वर्षा लागी रहियो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु जिते भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ गोटे पटरे वर्षार तांडव लीला करुथुवा बेले ओडिशा रे मध्य देखिबाकू मिलिछि थंडार प्रकोप। एई थंडा भितरे ओडिशा रे जो भली देखा जाइछि आपण को आमे कहि रखुछु जो भली लघुचाप जनित वर्षा जिते अन्य राज्य मानकरे प्रबल रहितला सेते ओडिशा रे मध्य किछि आंशिक परिमाण रे बा समुद्र झड़ मंथार प्रभाव रही यार बासुदेवपुर रही। बासुदेवपुर जो भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक रे ये हूँ सामुद्रिक झड़ ए जो सामुद्रिक झड़ मंथार यार प्रभाव अधिक रही। दर्शक बंधु आपण को विजुअल माध्यम दृश्य वर्तमान आमे आपण पाखरे रखुछु। दर्शक बंधु आपण को किछि दृश्य माध्यम जो भली मंथार एक समुद्र झड़ मंथार जिते बासुदेवपुर भद्रक जिलार एंटायर बासुदेवपुर ब्लॉक रे यार मंथार प्रभाव रही सामुद्रिक झड़ मंथार प्रभाव जिते बासुदेवपुर रही से ऑल ओडिशा रे वर्तमान ताहार प्रभाव अधिक रही। दर्शक बंधु किछि दृश्य माध्यम आमे आपण मानक पाखक नहीं जाउछु मंथा कारण अति भयंकर समुद्रिक झड़ थिला तापरे परे परे पुणी एक लघुचाप सृष्टि फल एटा मु आपण मान कहि दउछि अक्टोबर और सेप्टेम्बर मासरे एक भयंकर झड़ मध्य ओडिशा पर प्रवेश करिथिला एवं ओडिशार मध्य अनेक क्षतिग्रस्त होइथिला कारण प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार अधिक संभावना रही भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना जारी करथिला। किछि अनेक जिला किछि क्षतिग्रस्त होइथिला एवं समुद्र रे जो भली रहिथिला झड़ ताहा
କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରିଥିଲା କିଛି ଧନଜୀବନକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଜେନା ଭିଜନ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସକାଳର କେତେ ଟପ୍ ଖବର ବା ଯେଭଳି ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଭଳି ରହିଥିଲା ଦିନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କହିପାରିବା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋହଲା କରିଛି ଏବଂ କୋହଲା କରିଥିବାର ହାଲକା ମଧ୍ୟ ପବନ ବହୁଛି। ଏ ପବନ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପବନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପବନ ଭୟଙ୍କର ପବନ ନେଉଛି ଏବଂ ତାହା ହାଲକା ପବନରେ ବଡ଼ିର ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଝଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଟିକେ ପ୍ରକୋପ ରହିବ ଏବଂ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଭଳି ଯେଉଁ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଫେବୃଆରୀର ମଧ୍ୟ 5 ତାରିଖ, এই 5 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଏକ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। 10 ରୁ 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମାନେ 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେହାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଶୀତ ଋତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତରେ ପ୍ରକୋପ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 9 ରୁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବରଫ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଥା କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ରହିଛି। ମାନେ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସୁଛି। ଏହି କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ବର୍ଷା ସହିତ ରହୁଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା, ତାମିଲନାଡୁ କଥା କହିବା, ସିକିମ୍ କଥା କହିବା, ଏହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଗ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲଦାଖ ଶ୍ରୀନଗର, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାନେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆହୁରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।